তোমালোকে এইদৰে ভিডিঅ'টোত এটা লাইক কৰি দিবা, চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবা আৰু কমেণ্ট বক্সত ক্লিক কৰি এটা কমেণ্ট কৰিবা। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, পোনপ্ৰথমে মোৰ ইউটিউব চেনেলটোলৈ তোমালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি মই তোমালোকলৈ লৈ আহিছোঁ ক্লাছ 8 হিন্দীৰ 9 নম্বৰ পাঠ জেইছে কু তেইছা এই পাঠৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰকেইটা। গতিকে তোমালোকে ভিডিঅ'টো আৰম্ভণিৰ পৰা একেবাৰে শেষলৈকে চাই থাকিবা আৰু প্ৰশ্নৰ উত্তৰকেইটা লিখি ল'বা আৰু তোমালোকে পাঠটো পঢ়িবা। তোমালোকে যদি পাঠটো পঢ়া তেনেহ'লে আমি যে কাৰো অপকাৰৰ কথা চিন্তা কৰিব নালাগে সেই কথাটো শিকিব পাৰিবা, ঠিক আছে? তো তোমালোকে পাঠটো পঢ়িবা। ইয়াৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে তোমালোকৰ অভ্যাস মালা। 1 নম্বৰত দিছে প্ৰস্তুত কাহানী কো अपने ढंग से कक्षा में सुनाओ। ঠিক আছে, তোমালোকক পাঠটো পঢ়ি তোমালোকৰ শ্ৰেণীত শুনাবলৈ দিছে, ঠিক আছে? নেক্সট ইয়াৰ পৰা মানে মেইন কুৱেশ্যন কেইটা আৰম্ভ হৈছে, এইবিলাকৰ পৰা পৰীক্ষাত আহে, ঠিক আছে? ইয়াত কেইটামান MCQ টাইপৰ কুৱেশ্যন দিছে, অ'কে? আৰু ইয়াত দিছে পাঠকে আছপাছ, তাৰপিছত ভাষা অধ্যয়ন আছে, ঠিক আছে? তাৰপিছত আছে তোমাৰ কি বুলি কয় এইটো হাও জানলে, ঠিক আছে? আৰু একেবাৰে শেষত আছে কিছুমান শব্দ অৰ্থ। তো বলা প্ৰথমৰ পৰা আৰম্ভ কৰি গোটেইকেইটা প্ৰশ্ন উত্তৰ আলোচনা কৰোঁ। 1 নম্বৰত তোমালোকক দিছে প্ৰস্তুত কাহানী কো अपने ढंग से कक्षा में सुनाओ। গতিকে তোমালোকে কাহিনীটো পঢ়ি শ্ৰেণীত শুনাবা, ঠিক আছে? নেক্সট চোৱা, নেক্সট 2 নম্বৰত আছে নিম্নলিখিত প্ৰশ্নকে উত্তৰ সংক্ষেপ মে দো। অৰ্থাৎ তোমালোকক তলত দিয়া প্ৰশ্নবিলাকৰ উত্তৰ সংক্ষেপত দিবলৈ দিছে। এইকেইটা বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয়, ঠিক আছে? এইবিলাকৰ পৰা পৰীক্ষাত প্ৰশ্ন আহিব। চোৱা, ক'ত তোমালোকক সুধিছে কুম্হাৰ কো ডুবি কে গদে পৰ ইতনা গুচ্ছা কিয় আয়া থা। অৰ্থাৎ কুমাৰে ডুবিৰ গাদটোৰ ওপৰত কিয় ইমান খং কৰিছিল। তো ইয়াৰ উত্তৰ তোমালোকে লিখিবা कुम्हार को दूबी के गधे पर इतना गुस्सा इसलिए आया था क्योंकि दूबी के गधे ने कुम्हार के सभी बर्तनों पर कूद कूद कर उन्हें तोड़ दिया था। ঠিক আছে, কুমাৰে ডুবিৰ গাদটোৰ ওপৰত খং কৰিছিল। কিয় কৰিছিল? কাৰণ কুমাৰৰ যিবিলাক হেৰি আছিলে, পাত্ৰ আছিলে, সেইবিলাকৰ ওপৰত ডুবিৰ যিটো গাদ আছিল সেই গাদটোৱে জঁপিয়াই সকলোবিলাক ভাঙি পেলাইছিল, ঠিক আছে? সকলোবোৰ পাত্ৰ ভাঙি পেলাইছিল, সেইকাৰণে কুমাৰৰ বহুত খং উঠিছিল। এতিয়া খত চোৱা, খত তোমালোকক দিছে কুম্হাৰ ডুবি কো কিয় সবক শিকানা চাহতা থা। অৰ্থাৎ কুমাৰে কিয় ডুবিক শাস্তি দিব বিচাৰিছিল। তো তোমালোকে ইয়াৰ উত্তৰত লিখিবা टूटे बर्तनों की कीमत पाने के बावजूद भी कुम्हार गुस्से में था। ঠিক আছে, অৰ্থাৎ ভাঙি যোৱা বাচন বৰ্তনবিলাকৰ দাম পোৱাৰ পিছতো কুমাৰ খঙত আছিল। क्योंकि दोबारा मेहनत करके वह बर्तन तो बना लेगा लेकिन ग्राहकों को दिए गए समय के अंदर वह बर्तनों को कैसे देगा। ঠিক আছে, হেৰি ডুবিয়ে কুমাৰক তাৰ বাচন বৰ্তনৰ টকা দি দিছিল, যি ডুবিৰ হেৰিয়ে গাদোৱে নষ্ট কৰিছিল। বাট কুম্হাৰ তেতিয়াও মানে হেৰি কৰি আছিল, খং কৰি আছিল, কাৰণ তেওঁ নিৰ্দিষ্ট সময়ৰ ভিতৰত গ্ৰাহকক বাচন বৰ্তনবিলাক দিব লাগে, ঠিক আছে? इसलिए गधे द्वारा किए गए नुकसान के बदले वह डुबी को सबक सिखाना चाहता था। ঠিক আছে, সেইকাৰণে ডুবিৰ গাদটোৱে যে হেৰি কৰিছিল, কুমাৰৰ বাচন বৰ্তন নষ্ট কৰিছিল, সেইকাৰণে মানে ডুবিক কুমাৰে শাস্তি দিব বিচাৰিছিল, ঠিক আছে? দাম পোৱাৰ পিছতো শাস্তি দিব বিচাৰিছিল, অ'কে? এতিয়া গত চোৱা, তোমালোকক গত দিছে দৰবাৰ মে যাকৰ কুম্হাৰ বাদশাহ আকবৰ সে কিয়া বোলা। ঠিক আছে, অৰ্থাৎ দৰবাৰলৈ যোৱাৰ পিছত কুমাৰে ৰজা আকবৰক কি ক'লে। তো তোমালোকে ইয়াৰ উত্তৰত লিখিবা दरबार में जाकर कुम्हार ने बादशाह अकबर से कहा कि महाराज शाम को ही मेरे एक मित्र ईरान से आए हैं। उन्होंने मुझे बताया है कि ईरान के शाह हमारे देश और यहाँ के लोगों से बहुत प्रभावित है, परंतु वह कहता है कि भारतीय हाथी काले और गंदे होते हैं। उसकी सेना में सफ़ेद और স্বচ্ছ হাতী হে। ঠিক আছে, তো এইটো তোমালোকে ধুনীয়াকৈ লিখি ল'বা। এতিয়া ঘট চোৱা, ঘট তোমালোকক দিছে ডুবি কিয় গবৰা গায়া থা। অৰ্থাৎ ডুবি কিয় চিন্তিত
হৈ পৰিছিল বা কিয় নাৰ্ভাছ হৈ পৰিছিল तो तुम्हारे यार उत्तर लिखिबा डूबी इसलिए घबरा गया था क्योंकि हाथियों को सारा दिन रगड़ रगड़ कर साफ करने पर भी हाथी सफेद नहीं हो रहे थे ठीक আছে গোটেই দিন হাতীক একেবাৰে গহি গহি ধোৱাৰ পিছতো হাতী বগা হোৱা নাছিল সেইকাৰণে ডুবি চিন্তিত হৈ পৰিছিল ঠিক আছে नेक्स्ट আছে हाथियों को साफ न कर पाने के कारण बादशाह अकबर द्वारा डूबी को डांटे जाने पर ओह क्या बोला तो यार उत्तर तुम्हारे लिखिबा हाथियों को साफ न कर पाने के कारण बादशाह अकबर द्वारा डूबी को डांटे जाने पर डूबी ने बादशाह से कहा कि महाराज यदि मेरे पास एक बड़ा टब हो जिसमें हाथी को रगड़ते समय रखा जा सके तो मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे हाथी ईरान के बादशाह के हाथियों से अधिक सफ़ेद हो जाएंगे ठीक है तो एटारो কৈছিল ডুবিয়ে বাদশাহ আকবৰক ঠিক আছে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল এতিয়া প্ৰথমছত চোৱা তোমালোকক প্ৰথমছত দিছে जैसे को तैसा कहानी से तुम्हें क्या सीख मिलती है অৰ্থাৎ তোমালোকক কৈছে যে जैसा को तैसा কাহিনীটোৰ পৰা তোমালোকে কি শিক্ষা লাভ কৰিব পাৰিলা তো तुम्हारे यार उत्तर लिखिबा जैसे को तैसा कहानी के माध्यम से यह सीख मिलती है कि हमें कभी भी दूसरों के अपकार करने की बात नहीं सोचनी चाहिए ठीक है जैसे को तैसा এই কাহিনীটোৰ পৰা আমি এটোৱে শিকিব পাৰি যে আমি কেতিয়াও বেলেগৰ অপকাৰৰ কথা চিন্তা কৰিব নালাগে ঠিক আছে গতিকে তোমালোকে কেতিয়াও বেলেগৰ অপকাৰৰ কথা চিন্তা নকৰিবা ঠিক আছে नेक्स्ट আছে डूबी को सबक सिखाने के लिए कुम्हार ने कौन सी योजना बनाई तो तुम्हारे यार उत्तर लिखिबा डूबी को सबक सिखाने के लिए कुम्हार ने योजना बनाई कि वह बच्चा अकबर से ईरान के सफ़ेद और सस्ता हाथी के बारे में बताएगा और बादशाह द्वारा यहाँ के काले हाथियों को साफ करवाने के लिए डूबी को काम पर लगवाएगा ঠিক আছে তো এটা ধুনীয়াকৈ লিখি দিবা একেবাৰে চমুকৈ লিখি আনিছোঁ তোমালোকৰ কাৰণে মই উত্তৰকেইটা ঠিক আছে গতিকে ভিডিঅ'টোত এটা লাইকো কৰি দিয়া আৰু এটা কমেণ্ট কৰা ভিডিঅ'টো চাই কেনে পাই আছা नेक्स्ट আছে जॉर्ज से क्या कुम्हार अपनी योजना में कामयाब हुआ उत्तर दी लिखिबा नहीं कुम्हार अपनी योजना में कामयाब नहीं हुआ नेक्स्ट আছে जॉर्ज से डूबी सहायता के लिए किसके महल की ओर चल पड़ा था तुम्हारे उत्तर लिखिबा डूबी सहायता के लिए बीरबल के महल की ओर चल पड़ा था ঠিক আছে অর্থাৎ সহায় বিচাৰি ডুবি বীৰবলৰ ওচৰলৈ গৈছিল ঠিক আছে नेक्स्ट আছে তিনি তোমালোকক দিছে सही शब्द सुनकर वाक्य को पूरा करो ঠিক আছে তো ইয়াত মানে বাক্যবিলাকত খালী ঠাই দিয়া আছে আৰু খালী ঠাইটো পূৰ কৰিবৰ কাৰণে 4টা শব্দ দিয়া আছে ঠিক আছে তো যোনটো শব্দ খালী ঠাইত ফিট হয় সেইটো শব্দ বহাই খালী ঠাইটো পূৰ কৰিবলৈ দিছে ঠিক আছে তো চোৱা ক गधा डेज के कारण जोर जोर से रेंकने लगा तो 4টা অপশন দিয়া আছে ক্ৰোধ দৰ্দ বুখাৰ ভয় তো যেটো গাধ আছিলে হেতু মানে হেৰি দৰ্দ ঠিক আছে অৰ্থাৎ ডুবি যেতিয়া হেৰি কৰিছিল ডুবিৰ গাধটোক যেতিয়া হেৰি কুমাৰে পিটিছিল তেতিয়া কষ্ট পায় বা দুখ পায় সেই গাধটো জোৰে জোৰে হেৰি কৰিবলৈ দিছিল চিঞৰিবলৈ লৈছিল ঠিক আছে গতিকে ইয়াত বহিব দৰ্দ ওকে তো মই উত্তৰ দি আনিছোঁ উত্তৰ দি লিখি আনিছোঁ দৰ্দ অৰ্থাৎ যেটো সেকেন্ড অপশন আছে এটো শুদ্ধ হৈ যাব ওকে তাৰপিছত চোৱা খত আছে देश से मिलने के पश्चात निश्चिंत होकर अपने घर वापस आ गया ठीक আছে অৰ্থাৎ কাৰ লগত মিলাৰ পিছত ডুবি একেবাৰে নিশ্চিন্ত হৈ নিজৰ ঘৰলৈ আহিছিল সেই ব্যক্তিজনৰ নাম লিখিব লাগে তো এটা আছে আকবৰ বীৰবল ইৰান কে বাচ্চা কুম্হাৰ তো ইয়াত যেটো সেকেন্ড অপশন আছে বীৰবল এটোই শুদ্ধ হৈ যাব গতিকে তোমালোকে উত্তৰ দি সেকেন্ড অপশন বীৰবলটো লিখি দিবা ঠিক আছে नेक्स्ट से कुम्हार को हाथी के नहाने के लिए डेज बनाने का आदेश दिया गया कुमारक हाथीक গা ধুৱাবৰ কাৰণে কি বনাবৰ কাৰণে উপদেশ দিয়া হৈছিল সেই বস্তুটোৰ নাম লিখিব লাগে 4টা বস্তুৰ নাম দিয়া আছে গামলা টব নেক্সট আছে কণ্ডল এন্ড ঘড়া তো শুদ্ধটো হৈ যাব এইটো টব
ठीक है। कुम्हार को हाथी के नहाने के लिए टब बनाने का आदेश दिया गया। नेक्स्ट से घ से मैं तुम्हें तुम्हारी इस डिश के लिए इनाम दूंगा। तरकीब, बुद्धिमत्ता, चालाकी, सहायता। तो यार जी सेकेंड ऑप्शन আছে সেইটো শুদ্ধ হৈ যাব। मैं तुम्हें तुम्हारी इस बुद्धिमत्ता के लिए इनाम दूंगा। ইয়াত বহিব বুদ্ধিমত্তা। ओके, গতিকে তোমালোকে বুদ্ধিমত্তা বুলি লিখি দিবা। তাৰপিছত আছে पाठ के आसपास। पाठ के आसपासৰ এক নম্বৰত আছে आओ सभी मिलकर चर्चा करें। আহা সকলোৱে মিলি আলোচনা কৰোঁ। কত আছে প্ৰাণী হিংসাকো कैसे रोके। ঠিক আছে, অৰ্থাৎ পশু হিংসা কেনেকৈ বন্ধ কৰিব পাৰি। তো তোমালোকে উত্তৰত লিখিবা प्राणी हिंसा रोकने के लिए हमें कुछ खास कदम उठाने चाहिए। सबसे पहले जानवरों के साथ अच्छे व्यवहार की शिक्षा और जागरूकता फैलानी चाहिए। दूसरे, हमें प्राणी हिंसा के खिलाफ बने कानूनों का पालन करना चाहिए। तीसरे, घायल और बीमार जानवरों के इलाज के लिए पशु चिकित्सा सेवाएं होनी चाहिए। चौथे, मांस का सेवन कम करके शाकाहारी आहार अपनाना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट लिखिबा पालतू जानवरों का अच्छे से ख्याल रखना भी जरूरी है। ठीक है। तो इधर धुनियाকৈ তোমালোকে উত্তৰটো लिखिबा। नेक्स्ट से ख तुम्हारे दिसे जीव जंतु की सुरक्षा के लिए हम क्या कर सकते हैं। तो तुम्हारे यार उत्तर लिखिबा जीव जंतुओं की सुरक्षा के लिए हम कई काम कर सकते हैं। हमें उनके प्राकृतिक आवासों की रक्षा करनी चाहिए और वृक्षारोपण करके जंगलों को बचाना चाहिए। विकास और अवैध व्यापार को रोकने में मदद करनी चाहिए। शाकाहारी आहार अपनाकर मांस का सेवन कम कर सकते हैं। पानी और जमीन को प्रदूषित नहीं करना चाहिए। पशु चिकित्सा सेवाओं का समर्थन करना चाहिए। पुनर्चक्रण और प्लास्टिक का कम उपयोग करना चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण शिक्षा और जागरूकता फैलानी चाहिए और जानवरों की मदद करने वाले संगठनों का सहयोग करना चाहिए। ठीक है। तो इधर धुनियाকৈ लिखि लबा। नेक्स्ट से गो दिसे सभी प्राणियों के साथ हमें क्या प्रेम का भाव नहीं रखना चाहिए। उत्तर लिखिबा हाँ, हमें सभी प्राणियों के साथ प्रेम का भाव रखना चाहिए। सभी जीव जंतु हमारे पर्यावरण का हिस्सा है और उनका भी जीवन मूल्यवान है। ठीक है। तो इधर धुनियाকৈ তোমালোকে प्रश्नर उत्तर लिखि लबा। তাৰপিছত দিছে भाषा अध्ययन। भाषा अध्ययन एक नम्बर दिसे आओ जाने। रचना के आधार पर वाक्य 3 प्रकार के होते हैं। अर्थात गठन अनुसरी वाक्य 3 प्रकाৰৰ। सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य। ठीक है। ইয়াত তোমালোকক सरल वाक्यर বিষয়ে দিছে। सरल वाक्य ইয়াত কেইটামান উদাহৰণ দিছে। बच्चे मैदान में खेल रहे हैं। सूर्योदय होने पर पक्षी बोलने लगे। सन्यासी आशीर्वाद देकर अदृश्य हो गया। स्वावलंबी व्यक्ति सदा खुशी रहते हैं। सासी नाच रही है। ठीक है। तो এইকেইটা হৈছে সৰল বাক্যৰ উদাহৰণ। সৰল বাক্যত এটাই ক্ৰিয়াপদ থাকে। ঠিক আছে। আৰু যিবিলাক সংযুক্ত বাক্য সেইবিলাকত দুটা দুটা বাক্য থাকে। ঠিক আছে। আৰু সেই দুটা বাক্যক এটা এটা সংযোজকে লগ লগাই দিয়ে। যেনে আৰু সেই সংযোজকবিলাক হৈছে और या लेकिन इसलिए। ঠিক আছে। এইবিলাক তো ইয়াত চোৱা ইয়াত দুটা বাক্য লগ লাগি আছে হয়নে, ইয়াতো দুটা বাক্য লগ লাগি আছে। এইবিলাক হৈছে সংযুক্ত বাক্য। আৰু ইয়াত আছে কিছুমান मिश्र वाक्यर उदाहरण। ইয়াত চোৱা এইকেইটা হৈছে मिश्र वाक्यर उदाहरण। राम ने कहा कि हम लड़ाई नहीं चाहते। राम ने कहा এইটো হৈছে এটা উপবাক্য আৰু हम लड़ाई नहीं चाहते এইটো হৈছে এটা উপবাক্য। ঠিক আছে। আৰু এই উপবাক্য দুটা মিলি এটা বাক্য হৈছে। ঠিক আছে। উপবাক্য দুটা এটা বাক্যত মিশ্রিত হৈ আছে। ओके। তাৰপিছত চোৱা তাৰপিছত তোমালোকক দিছে इन तीनों प्रकार के दो वाक्य लिखकर शिक्षक शिक्षिका को दिखाओ। ठीक আছে। तो তোমালোকক দুটা দুটা বাক্য লিখিবলৈ দিছে। সৰল বাক্যৰ দুটা বাক্য, সংযুক্ত বাক্যৰ দুটা বাক্য আৰু মিশ্ৰ বাক্যৰ দুটা বাক্য। মই তিনিটা লিখি আনিছোঁ। ঠিক আছে। চোৱা তোমালোকে এতিয়া লিখিবা सोनिया खेल रही है। उसका नाम राहुल है। वह बहुत खुश है। नेक्स्ट है संयुक्त वाक्य राम आया और बहुत खुश हुआ। नेक्स्ट है सोनिया ने
बुक्स खरीदी और उसे पढ़ना शुरू किया। तुम्हारे याद बुक्सर जगह किताब बोली लिखिब पारा। मैंने खाना बनाया और फिर उसको खिलाया। नेक्स्ट है मिश्र वाक्य। मेरी माँ घर पर है, पिताजी ऑफिस जा रहे हैं। रवि ने कहा कि हम लड़ाई नहीं चाहते। रात को बारिश हो रही थी लेकिन हमने उसे उसका एहसास नहीं कराया। ठीक है, तो जो धुनिया को लिखी लबा। नेक्स्ट तुम्हारे दिसे अपनी शिक्षण माध्यम भाषा में अनुवाद करो। ठीक है, तुम्हारे जो हेरी आछे তোমালোকে কোনটো মিডিয়ামত পঢ়ি আছা অসমীয়া মিডিয়ামত ন গতিকে তোমালোকে এইখিনি आसामीसत ट्रांसलेट কৰিব লাগিব। लाचित बरफुकन असम के एक प्रसिद्ध वीर थे। उन्होंने सरायघाट की लड़ाई में मुगलों को हराया और असम को बचाया था। मुगल असम को जीत लेना चाहते थे। उनके सेनापति राम सिंह असम को जीतने के लिए दिल्ली से आए थे पर लड़ाई में हुए लाचित बरफुकन से हार गए। लाचित बरफुकन अपने देश से बहुत प्यार करते थे। देश के काम में उनके मामा ने ढिलाई की थी, इस कारण मामा भी बस नहीं पाए। उन्होंने कहा था देश से मामा बड़ा नहीं है। तो এইখিনিক যদি অসমীয়াত ট্ৰান্সলেট কৰা হয় তেনেহ'লে এনেকুৱা হ'ব। লাচিত বৰফুকন আছিল অসমৰ এজন বিখ্যাত যোদ্ধা। শৰাইঘাটৰ যুদ্ধত তেওঁ মোগলক পৰাস্ত কৰি অসমক ৰক্ষা কৰে। মোগলে অসম জয় কৰিব বিচাৰিছিল। তেওঁৰ সেনাপতি ৰামসিংহ অসম জয় কৰিবলৈ দিল্লীৰ পৰা আহিছিল যদিও যুদ্ধত তেওঁ লাচিত বৰফুকনৰ হাতত পৰাস্ত হৈছিল। লাচিত বৰফুকনে নিজৰ দেশখনক বহুত ভাল পাইছিল। ককাকে দেশৰ কামত পলম কৰিছিল, এইকাৰণে ককাকো হাৰি যাব নোৱাৰিলে। তেওঁ কৈছিল মোমাই দেশতকৈ ডাঙৰ নহয় বা দেশতকৈ মোমাই ডাঙৰ নহয়। তাৰপিছত তিনিত চোৱা, তিনিত তোমালোকক দিছে নিচে দিয়ে গয়ে অশুদ্ধ বাক্যকো শুদ্ধ কৰোঁ। তলত দিয়া অশুদ্ধ বাক্যবিলাক তোমালোকক শুদ্ধ কৰিবলৈ দিছে। তো চোৱা প্ৰথম বাক্যটো হৈছে মেনে ৰুটি খায়া। ইয়াত ৰুটিটো স্ত্ৰীলিংগ হয় গতিকে মেনে ৰুটি খাই হ'ব। ঠিক আছে, ইয়াত খায়া নহয় খাই হ'ব। ঠিক আছে, নেক্সট চোৱা 2 মহিনে সে বিমাৰ হে। ঠিক আছে, তো ইয়াত চোৱা শব্দটো কি হয় পুংলিংগ একবচন হয় হয়নে, ছিংগুলাৰ নাম্বাৰ হয় গতিকে ইয়াত হেৰ ওপৰত বিন্দুটো নবহে। হেৰ ওপৰত তেতিয়া বিন্দুটো বহিব যেতিয়া এইটো বহুবচন হ'ব। ঠিক আছে, গতিকে এইটো ছিংগুলাৰ নাম্বাৰ হয় অৰ্থাৎ একবচন হয় গতিকে হেৰ ওপৰত বিন্দুটো নবহে। ঠিক আছে, 2 মহিনে সে বিমাৰ হে। নেক্সট আছে ইস চিঠিকো কিসনে লিখি হে। তো এইটো শুদ্ধ কৰি লিখিলে হ'ব ইস চিঠিকো কিসনে লিখি হে। ঠিক আছে, কাৰণ ইয়াত চোৱা ইয়াত কুৱেশ্যন মাৰ্ক নাই, যিহেতু এইটো কুৱেশ্যন হয় গতিকে শেষৰ হ'লে কুৱেশ্যন মাৰ্ক থাকিব লাগিব হয়নে। তো তোমালোকে শুদ্ধ কৰি লিখোঁতে এটা কুৱেশ্যন মাৰ্ক দিবা শেষৰ হ'লে। অ'কে, নেক্সট আছে চাৰিত আছে বচ্চা মা কে বগল মে বেঠা হে। তো এইটো শুদ্ধ কৰি লিখিলে হ'ব বচ্চা মা কে বগল মে বেঠি হে। ओके, नेक्स्ट चोआ, नेक्स्ट আছে राम और सीता आ रही है। तो ये शुद्ध कर लिखिले हम राम और सीता आ रहे हैं। ठीक है, तारपिছত তোমালোকক দিছে आओ जान ले से विभक्ति का प्रयोग। से विभक्तिर दुई धरणे व्यवहार है। ठीक है, तो चोआ इयात दिছে करण की से विभक्ति। इयात चोआ इयात चम्मच से खाना खाओ अर्थात चामचेरे खाना खा। इयात सेटुए एरे बुझाइছে। ठीक আছে, বা ৰতিকাৰ ৰে বুঝাইছে। ঠিক আছে, এৰে বুঝাইছে বা ৰতিকাৰ ৰে বুঝাইছে। কলম সে চিঠি লিখো, কলমেৰে চিঠি লিখা। কিন্তু ইয়াত চোৱা ইয়াত সেটোৱে কিন্তু বেলেগ অৰ্থ বুঝাইছে। দনুৰ সে তীৰ ছুটা, দনুৰ পৰা তীৰ ছুটি গৈছে বুলি ধৰা। তো ইয়াত এইটোৱে পৰা বুঝাইছে। ঠিক আছে, ইয়াত সেটোৱে পৰা বুঝাইছে। ঠিক তেনেদৰে পেৰ সে পত্তা গিৰা, ইয়াত কি কৈছে গছৰ পৰা পাত সৰি পৰিল। তো ইয়াত সে পৰা বুঝাইছে। ইয়াত সে এৰে বুঝাইছে বা ৰতিকাৰ ৰে বুঝাইছে আৰু ইয়াত সে পৰা বুঝাইছে। ঠিক আছে, তো তাৰপিছত তোমালোকক দিছে ইসি तरह दोनों कारकों के 5 বাক্য লিখো। তো ঠিক এইদৰে দুইটা কাৰকৰ 5টা বাক্য লিখিবলৈ দিছে। তো মই তোমালোকৰ কাৰণে লিখি আনিছোঁ কৰণ কি সে বিভক্তি, কৰণ কাৰকৰ সে বিভক্তি। तो इधर हो गिलास से पानी पियो, कलम से होमवर्क करो, ट्रेन से यात्रा करें, ट्रेन से दिल्ली जाना है। ओके,
তো এইদৰে লিখিবা। নেক্সট আছে উপাদান কি से विभक्ति। हाथ से तलवार छूटा, घर से बाजार जाओ, पेड़ से आम गिरा, आसमान से बारिश गिरा। ঠিক আছে। তো ইয়াত মানে এটাৰ পৰা এটা বস্তু পৃথক হোৱা বুজায়। ঠিক আছে। তাৰপিছত তোমালোকক দিছে মে পৰ বিভক্তি কা প্ৰয়োগ। মে বিভক্তি আৰু পৰ বিভক্তি কা প্ৰয়োগ। মে বিভক্তি আৰু পৰ বিভক্তিৰ প্ৰয়োগ। ঠিক আছে। মেটোৱে ভিতৰত বুজায় আৰু পৰটোৱে ওপৰত বুজায়। ঠিক আছে। ইয়াত চোৱা, ইয়াত কৈছে অন্দৰ কৰ্ণে কা ভাৱ। যেতিয়া কোনো এটা বস্তু ভিতৰত থকা বুজায় তেতিয়া মে ব্যৱহাৰ হয়। যেনেকৈ নেকি ৰাজু ঘৰ মে হে, ৰাজু ঘৰত আছে অৰ্থাৎ ঘৰ ভিতৰত, হয়নে। কিতাপ আলমাৰি মে হে, কিতাপ আলমাৰিত আছে অৰ্থাৎ আলমাৰীৰ ভিতৰত আছে। নেক্সট আছে ওপৰ ৰেহনে কা ভাৱ। যেতিয়া কোনো এটা বস্তু ওপৰত থাকে তেতিয়া আমি পৰ ব্যৱহাৰ কৰোঁ। ঠিক আছে। কিতাপ মেজ পৰ হে, অৰ্থাৎ কিতাপ টেবুলৰ ওপৰত আছে। নেক্সট আছে ফৰ্চ পৰ কালীন বিছা হে। তাৰপিছত তোমালোকক কৈছে অব মে और पर का प्रयोग दर्शाकर 5 বাক্য লিখো। তোমালোকক মে আৰু পৰৰ প্ৰয়োগ দেখুৱাই ব্যৱহাৰ দেখুৱাই 5টা বাক্য লিখিবলৈ দিছে। গতিকে তোমালোকে এইদৰে লিখিবা। মে विभक्ति का प्रयोग। मैं विद्यालय में पढ़ता हूँ, मैं अपने कमरे में बैठा हूँ, मेरी माँ अपने कमरे में गीत गा रही है, अलमारी में क्या है, अलमारी में कलम है। ओके, हेरो लिखिबा। नेक्स्ट আছে पर विभक्ति का प्रयोग। बिल्ली पेड़ पर बैठी है, बच्चे घर की छत पर खेल रहे हैं, वह अपनी गाड़ी की बैक सीट पर बैठा हुआ है, बच्चे अभी तक बिस्तर पर सो रहे हैं, और बिल्ली मेरे पास की टेबल पर खाना खा रही है। नेक्स्ट আছে 5 নম্বৰত আছে নিম্নলিখিত গদ্যাংশ का शीर्षक देकर सार लिखो। অৰ্থাৎ তোমালোকক তলত দিয়া গদ্যাংশৰ এটা শিৰোনাম দিবলৈ দিছে আৰু সাৰাংশ লিখিবলৈ দিছে। তো বলাগতো পঢ়ি লওঁ। मानव जीवन में खेलकूद का महत्वपूर्ण स्थान है। खेल व्यायाम का सबसे अच्छा साधन है। जिस बालक का मन अन्य कहीं नहीं लगता उसका मन भी खेलकूद में खूब लगता है। खेलने से चिंता दूर होती है, उत्साह बढ़ता है तथा तन मन दोनों प्रसन्न रहते हैं। इससे शरीर में सुस्ती आती है तथा कार्यक्षमता बढ़ती है। अनेक ऐसे गुण हैं जो खेलों में भाग लेने से अपने आप ही आ जाते हैं। अनुशासन, सहयोग आदि ऐसे ही गुण हैं। आजकल नौकरियों में भी अच्छे खिलाड़ियों को प्राथमिकता दी जाती है। खेलों से राष्ट्रों के बीच अच्छे संबंध बन रहे हैं। ये राष्ट्रों को एक दूसरे के निकट लाने में सहायक हो रहे हैं। ओके, तो तुम्हारे शिरोनामটো এইদৰে লিখিবা। खेलकूद एक सामाजिक और राष्ट्रीय एकता का माध्यम। तो शिरोनामটো এইদৰে দি তাৰপিছত সাৰাংশটো লিখিবা। खेलकूद का महत्व मानव जीवन में महत्वपूर्ण स्थान है। खेल व्यायाम का सबसे अच्छा साधन है। खेलने से चिंता दूर होती है, उत्साह बढ़ता है तथा तन मन दोनों प्रसन्न रहते हैं। इससे शरीर में कार्यक्षमता बढ़ती है। खेलों से राष्ट्रों के बीच अच्छे संबंध बन रहे हैं। ये राष्ट्रों को एक दूसरे के निकट लाते हैं। ओके, नेक्स्ट তোমালোকক দিছে যোগ্যতা বিস্তাৰ। যোগ্যতা বিস্তাৰৰ এইবিলাক ইম্পৰ্টেণ্ট নহয়। ঠিক আছে, এইবিলাক পৰীক্ষাত কেতিয়াও নাহে, গতিকে এইবিলাক নালাগে। আৰু তোমালোকে নিজৰ জ্ঞান বুদ্ধি বঢ়াবৰ কাৰণে এইবিলাক পঢ়িবা। পঢ়ি ইয়াত কি কৰিবলৈ দিছে কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিবা। ঠিক আছে, ইয়াত আকবৰৰ বিষয়ে দিছে। তাৰপিছত দিছে তোমালোকক পৰিयोजना, অৰ্থাৎ তোমালোকক প্ৰজেক্ট এটা দিছে। তো সো ইয়াত কি কৈছে सफेद हाथी के लिए ईरान तथा एक सिंह वाले गंडे के लिए असम प्रसिद्ध है। इसी तरह राजस्थान ऊँट के लिए प्रसिद्ध है। तुम लोग ऐसे और 2 राज्यों के नाम लिखो जो विशिष्ट जानवरों के लिए प्रसिद्ध है। तो तुम लोग उत्तर लिखिए। मध्य प्रदेश बाघ के लिए प्रसिद्ध है, राजस्थान शेर के लिए महाराष्ट्र शेर के लिए प्रसिद्ध है। তাৰপিছত তোমালোকক কিছুমান শব্দৰ অৰ্থ দিছে। तो চোৱা, पुरुष, पुरुष माने किसी स्थान के आसपास का स्थान। नेक्स्ट আছে हिफाजत, हिफाजत माने रखवाली। नेक्स्ट আছে शाह, शाह माने बादशाह बा महाराज। नेक्स्ट আছে डाट, डाट माने बिगड़ कर कही गई बात।
নেক্সট আছে ধূপ ধূপ মানে সূৰ্যকা ৰশ্মি নেক্সট আছে ডণ্ডা ডণ্ডা মানে লাঠি নেক্সট দৰ্দ দৰ্দ মানে পীড়া নেক্সট আছে रेंकना रेंकना মানে गधे का बोलना नेक्स्ट আছে सजा सजा মানে दंड नेक्स्ट আছে कीमत कीमत মানে मूल्य नेक्स्ट আছে ग्राहक ग्राहक মানে खरीदार नेक्स्ट আছে समस्या समस्या মানে कठिन विषय नेक्स्ट আছে नुकसान नुकसान মানে हानि नेक्स्ट আছে शरारत शरारत মানে बुरा अभिप्राय रहना नेक्स्ट আছে उपयुक्त उपयुक्त মানে ऊपर में उल्लेख करना नेक्स्ट আছে योजना योजना মানে आयोजन नेक्स्ट আছে टॉप टॉप माने मिट्टी से बनाने वाला पात्र नेक्स्ट আছে कमजोर कमजोर माने दुर्बल नेक्स्ट আছে मजबूत मजबूत माने शक्तिशाली नेक्स्ट আছে तरकीब तरकीब माने साधुवाद नेक्स्ट আছে हकदार हकदार माने अधिकारी नेक्स्ट আছে शाबाशी शाबाशी माने बधाई तो এই যে তোমালোকে শব্দবিলাকৰ অৰ্থ লিখি ল'বা আৰু পঢ়ি মুখস্থ কৰি পেলাবা। আজি ভিডিঅ'টো ইমান আছিলে। আজি ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ।